Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Manusia kak dinto parlo salamet ketika lahir nika parlo salamet. Ketika sedah kak dinto parlo salamet. Ketika iba cekeh neng yauman ba'si kak dinto parlo salamet. Makanya Nabi Isa kak dinto anjabu dalam Al-Qur'an cerita kisah Allah. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Wassalamu ben samu ke keselamatan alayya pani ke atas kaula. Yauma wulidtu are kaula elahiraki. Wa yauma amutu ben are kaula e paseda. Wa yauma ub'atsu hayya ben are kaula e paceke boleh. Jadi etelok tempat kak dito kaula ben ajunan parlo anyuun selamat. Ketika kaula ben ajunan lahir, kaula ben ajunan tak bisa anyuun selamat tibi. Pasera se anyuun lagi selamat, benga sepo. Ketimang kene kak, ada nda Haidar lahir, ki kene parlo selamat, tapi kan tak bisa doa selamat tibi. Anapa? Karena ki kene. Maka se anyuun lagi selamat kak dito orang sepo. Nah, abu daki acara makin molang are. Senomor 2, wa yauma amutu ben are kaula seta. Semoga kaula selamat ketika sedih. Ketika manusia ni sedih, pada tak bisa anyuun selamat ke Allah. Anapa? Karena orang sedih gak itu sedih tua, nak itolak. Orang sedih ni sedih amal tak terima. Jadi orang ketika sedih gak itu tak bisa anyuun selamat ke Allah. Saya rasa anyuun lagi selamat nak foto. Jadi ten genten lambat ketika lahir ring tua saya anyuun lagi selamat. Ketika saya bi nak foto ring tua lambat saya anyuun lagi selamat bi nak foto ibelis kalau ben anyuun lagi selamat. Mangkana birru abaakum tabirrukum abnaukum kak dintok hukum yang secara bergiliran ten genten kaula ben ajunan. Kaula ben ajunan ketika lahir bi nak foto kak bi ring tua itu aki. Kaula ben ajunan budian seda bi nak foto saya itu aki ten genten. Ketika kaula ben ajunan cek ke yaumal ba'si pada tak bisa anyun selamat ke Allah. Karena manusia ketika masuk ke akhirat kak dintoh beni bektona minta ben beni bektona nyuun tapi bektona mulong. Pasera seh bekal masalamat ketika ia akhirat nang bekto kak dintoh se ia repaki syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat ni kai kira-kira manusia ni ternyata mulai dari lahir sampai sete sampai jaga boleh kak dintoh tak lepas dari foto dek kau orang lain. Artinya manusia ni kan di sepat si tak bisa ibuka nyaman sepat apes. Apes ni kan apa? Tak bisa muntah etolongi orang lah. Pasoki i manusia ni kakak. Tak bisa kak. Orang ni ke pasoki. Pakun buto karing lain. Mun katibi make soki. Pak tak bisa kak. Ben boleh mun katibi tak kira soki. Oleh kam mabes. Mun tak kira ngagabaya tibi. Orang soki kasi kaya pelan atau banyak benda lain. Mun katibi tak kira soki. Acualan mun katibi. Oh ya kerombong lala karo. Iki na bangki. Manusia ni kebuto karing lain. Ada si tak buto. Pakelare, pahebati. Lo bisa kak. Pakun buto karing lain. Orang ni kemuneng neng katibi mati. Napa boleh kelakuan sara kudu ben sampean urusan selamat tak butuh ka orang. Kelakuan saya paling jemang ni parlo ka orang. Napa kelakuan saya paling jemang? Misem. Ada cuca mangiban misem mereka. Tak luang pulsa, tak majar listrik. Ada pacik ke keng maki misem ni ka demang maki gempang parlo ka orang artena mun katibi cek misem mun pas sampai kena 2 hari bayi banyak sentar iki nyande dadinya mana ni wah gila iku oh kudu tak bengal ngocak tu kok yang mbok molin iki sampean saja bungki kesokan iki sanika manusia ini pertama wassalamu alayya yauma wulidtu samuka kasalamatan atas kaula yauma wulidtu are kaula elahiraki mun ematur alhamdulillah asalamatan ni kebeni cuma ketika lahir amulai ki dung kandung labade salamatan seenya mai walimatul hamli ni kehebat ring matura mangkana ring matura ni kan lain ben orang lain ka ring matura kak dito tak pada ben orang kak di mak saos ring matura ni kebi Allah pamulja amin kok kak Allah ilm malam cengeng mida iya ka pedirnya tori bi sampean tengale bandingaki orang matura ben orang lain saya pertama ini lembab masalah ekonomi kula ben sampean ini lembab pada masalah rezeki teng matura ni ka rezeki naka
Tembong bon orang sebut aja bah ni kapakun menang orang matura mi bisa orang matura kak din tolako na sa biasa keng bi Allah pacokop mun aja bo orang soki tak giton kak cekul telok la je ke salah aku ungguan tak percaya ngot tiga surga jambian tak percaya ngot tiga Jakarta matura kamu berdoreng jeung aja kalako kak berangkat kol peto kol lema mule keng saja Roma gedung kapi iki napa ki di memangkin pada Roma pereng ada gedung kapi padahal aku nasa biasa ning matura nih alako sekejap kan sebulan 2 bulan boleh ke matura mun masalah saya ada tak teman ko orang ring matura jebe nih kalako tak buang bu kengki ngocak ring jebe cong sehari tak alako sehari tak ngakan matura kak napa boleh sehari tak alako sebulan cak alako sampian pakun ada kak cara nah dia nyari cong jangan kak dina adanya nih nah jagung banyak itu kak nika benih ketepaan ring matura senik nih kak bunten ring matura bi Allah saya ke sini coba mun masalah romatik gung sampean coba nih kami kela alak kota ambui kamu beda Roma raja kak king mun matura ke Roma kan to Roma nih kau 6 kali sanga coba 6 kali sanga nih kebenih Roma ring ke seorang Roma ring ke telok ongguan tiap situ nah gila na apa nyaman menekan tuh kamu bodoh ring kontrak berarti kan sugian ring matur cek matur ada ring kontrak andi Roma TV ede coba orang beda kontrak berarti andi Roma TV padahal aku sama biasa mi bisa ring matur gak dinto ke Allah ibadahnya luar biasa kan amin kote Allah mulai aja mulia boy kok dia munde ibadah tada pada ben orang matura amulai anak ki beda ilmu tabu lam rabu benda tetangga saya nyamai pelet kandungan 4 bulan beda saya pelet kandungan ini kapitung bulan sebener saya 4 bulan apa saya petung bulan pada bener saya 4 bulan bener saya 4 bulan bener cuman mun dalam hadis anak gak din to etoles nyabe ketika kandungan 4 bulan anak ni kanyabe Etiop takdir etoles ketika kandungan 4 bulan fayunfakhu fihi ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bikatbir rizki wa ajalihi syakiyun aw sa'id ketika kandungan 4 bulan Etiopinya bapah odi saampuna odi takdir pahitoles bikatbir rizki sepertama irotoles rizkina banyak napa punten senomor 2 ajal dah lancang umur napa punten senomor 3 syakiyun dadi orang celaka aw sa'idun ota beti orang becer ketika 4 bulan kak dintoh salamatin pulang takdir etoles akhirnya maca aki surah Yusuf maca aki surah Muhammad maca aki surah Maryam maca aki surah Yusuf mun laki male genteng mak hulil yasin dardas kiai kok yang kijak beda orang maca juga sampean tahu dek cimolen maca aki surah Muhammad mak le akhlak kasai mak le atina bagus maca aki surah Maryam mak le mun bini ratin muwana bagus akhlak ke bagus atina maca aki 4 bulan tak sempat 7 bulan tak penapa loh mun 7 bulan kan takdir mal etoles ilmu tabuki 4 bulan jo takdir sempak ni ke bisa yoba kapi kak takdir ni ke beda 2 beda takdir ni kamu brom beda takdir ni kamu anlak beda takdir ni ke si bisa yoba beda takdir selok bisa yoba sempak ni ke bisa yoba rizki umur celaka pecreh ni ke bisa yoba mangkana maki anyon selamat 7 bulan pakun tak kelero maki mari etoles di Allah ko ngang yoba Qur'an doa de Allah karena kanjeng Nabi sa'jabu la yaruddul qada illa doa tada si bisa ngubah takdir kecuali doa artena doa ni ke bisa ngubah takdir maki bi Allah la etoles pande umur keng mun 7 bulan itu aki palanceng boleh maki bi Allah etoles malarat keng mun pan 7 bulan itu aki yoba beteti orang soki sini kakak ya beda takdir selok bisa yoba kenapa akati mate ini ketak ni ngoba kak pah doa sampean marabu kiai abu dak istighosa sa lapangan anyuun ke Allah mak le tak mate tak bisa kak beni tak terima lakar takdir ni ketak bisa yoba kenapa boleh bini terus dia laki jadi bini kan beda artis ke operasi ya kalau keng operasi natok selaki bini mun orang apa kun cetet tena laki pala lahir bini pakun bi kan diberi ke kontroversial beda situng artis lambok laki operasi teti bini mati napah nuun bini ya tak bisa pakun laki cek ni tak bisa yoba teti mun sampai operasi maksa ni kan kalau keng betul natok saya oba ya mau keng oba betul tak keng tinggal ketok ebur pada leman kanangki hukum mapakun laki maksud tah mun nyeting kareng bini betal duduk mun nyeting kareng laki tak betal meskipun bini lah teti bini lah cek bini enggak suntik
nang kina ko tangan bareng. Ki baba letak pada bending reng laki pada bending reng bini. Kin nyeting kareng bini ni kapakun betal maki secara dohir bini. Arapa? Karena lahir sebagai orang laki. Tak bisa yoba nih, tak bisa yoba. Abang nyaman sopak nih, wah menarat udah. Mungkin masalah dohir tapi hukum tak ni ngoba. Kota betuah, wah terus auba ngudah boleh sampean. Tak bisa kak. Sampean makin adu ada dah, mapakun tak kira bisa yoba. Benih keng tak manti mana doa tak terima bi Allah. Benih keng tak terima tua ni kata termasuk takdir saya tak bisa yoba. Mangkana likulli da'in dawa illal haram wal maut. Setiap penyakit beda tampena kecuali dua cek pun kajing Nabi tak ning tampoi. Al haram tua ni tak ning tampoi kak. Saya senang pernah tua. Cek makin dokter kira dia. Mau sampean bah doa dengan Allah ya Allah. Ku dah lahir ngada galu bang ya. Pangoda aki Allah. Billahi praben mangken teh pote. Keng terwabi ni sekali anak ya lo bisa. Pakun tak kira ngoda pada tua pakun tua ni ketakdir tak bisa yoba. Keng mun selain bejreh bisa yoba. Leh umur bisa yoba? Bisa. Ketinapa kalau ben ayat hendak mau sareng penata acara. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Cepon takdir neka mun lang dupak bektona mate tak bisa epa maju tak bisa epa mundur. Ini lembab masalah kak dinto ulama akhirah pendapat umur lanceng iyo be epa pande kak dinto beda dua versi. Beda seanya taaki umur Nabi Allah kongang iyo be. Artinya takdiraki seket tahun gara-gara adu akte betong bono. Beda seaja bu umur apapun seket keng cuman epa barokah. Makanya ulama abagi dua di lembab masalah umur. Beda tulul umur, beda tulul haya. Beda lanceng umur, beda lanceng udi. Napa seanya may lanceng umur? Mangkana umuruhu makmuro. Orang seumur kak dinto bangun kalaban ibadah. Ning 40 tahun beda ekopedi. Keng ibadah bejeng tak toman tobeng. Jumat entar to ngaji. Ben mari abejeng ngaji adikir mun sempat adikir. Maki umur ning 40 tahun ni kenyaman lanceng umur. Beda tulul haya, beda lanceng odi. Karo odi ngetok se lanceng. Mun tak odi tak lanceng. Benih seenya may tulul haya lanceng odi ni karo orang nga se tak lemate tapi tak ada faidana. Artena makela tak temate polan ibadah enteng maka umur selanceng kak dinto tak ada esena. Makanya cepon ke Malik Tarsawi sampang lanceng umur tada punana bila tak fokus lakona beli raja bahayana bekal abid inorakana la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai kandungan petong bulan selamatin pada lebet dirinya kesangang bulan selamatin pada anyun selamatnya kah tada kasih pura sepenting doa Allah. Le sampun lahir nika bah beda istilah aden, ya aden ni kopeng kanan, ya aden ni kopeng kacir. Nika aden sekanan ben aden sekacir gak dinto. Cepon ulama makle kalimat semasuk pertama kali ke kopeng ni kalimat tauhid, kalimat Allah ben kalimat Rasulullah. Makanya kapan lahir tuli aden ni. Makanya ulama berdesa ajabu ketika lahir manusia ni ka iya aden ni, akadia juga manusia gak dinto sunat iya aden ni ketika sedek. Berdesa ajabu aki ketika sedek juga sunat iya aden ni. Meskipun pendapat selain ada buaki bunten tak sunat. Ketika lahir ada di sekanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aden ketika kopeng kanan lahir. Nika tak perlu kaje. Karena bening manggil orang ngobojeng. Jadi tak usah speakeran. Tak usah ngangkui toa nih. Jadi tak usah pakai pengaturan 100 desibel. Tak usah. Karena ni keadaan benih untuk ngolok abojeng, benih untuk ngolok orang, keng untuk memasok kalimat Allah de kopeng anak-anak kini. Mangkana kudu sering madepak setiap pengajian, adunan para bapak mun raji lahir to kuwi jauh sehingga kapan anak lahir ni kerbuk tuli ada ni kendu.
Karena gula jimin aja genik bini ketika lahir, ketika anak nikah lahir, bidan ni kaki pandi na gendu. Bi gula tak bagi ampun ia ada na gendu. Pun tanpa pandi na gendu mak le bersih deki kapan bersih baru ia ada ni. Betingkel kita mandi gendu, cak punya king terakawa leman ni. Tak mungkin teraka acara mantan kudu bersih gendu. King parlo adan sekece karena makilah adan juga tak abid, adan tak usah lagu pada kan. Jadi bani hayya 'alas salah. Mun teu lanceng sini kecapok tombuki kina anang. Jadi ada ni kejeng lanceng si penting lah cukup kalimat. Tak usah apa aja. Koto aki kak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sini kak. Keng mun tak biasa adan latihan takutnya lader kan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ru'yat juga iki. Sekacer ikomah. Mari nikah. Maca aki al-qadr telu kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Sampai mari telu kali. Mari nikah pak maca aki kulhu telu kali. Pamari kah? Kulhu benih senikah. Sampai mari sorak. Le nikah sebut aki di lempan sepanapan kitab. Mun bade nak kana kene emau saki al-qadr telu kali. Pah emau saki kulhu al-ikhlas telu kali. Maka nak kak dinto bi Allah bakal ejaga mulai lahir sampai sedah bi Allah eraksa tak kira terasa kelakuan zina sama sekali. Makanya kepenting pendidikan awalnya ke saya kelaku ketika anak kadin itu lahir. Kadin itu ampun keselamatan dek ke anak. Ben kadin itu tak bisa kelaku bi anak tibi. Aku tubi orang sepo saya kelaku. Makanya wassalamu alayya yauma wulidtu. Keselamatan semoga atas kaulah. Are kaulah ilahiraki kadin itu otu orang sepo. Mari nikah. Beda proses ketimbang kene nikah. Beda proses si bisa akikoh jatuh di akikohi. Si tak mampu akikoh ni kesunat. Tapi beda acara mulang hari biasa sebagai imat selamat mun bisa potra kene kadigela Muhammad Haidar Mahmudi enggi nikah sampun lahir nikah beda teknik pasera orang soleh kak dinto mungkin guru nah Bapak Mahmud kota bekiai di sekitar kak dinto nikah intaren mana bineng kitab nikah nyari buah-buahan manis sebeni masaan apoy mana bi makan nikah contohna kurma tahun yang kopi di nikah pola acem ni gedang entar dek kau orang soleh. Kak dia mak kiai nak guru lambat singaci ngibaki gedang sampian ke benda atahnik ke kiai. Dek kita teknik ke kiai nikah muncul gedang ni ejer tapi bi kiai tak ejer tibi tapi dari lesson kiai ekanda isabek kecolong nak anak kiai. Dikanya mana teknik jadi tafaulan wa tabarrukan minal ulama semasuk dek ke kopeng kak dintoh kalimat Allah kalimat Muhammad semasuk katabu kak dintoh tafaulan wa tabarrukan minal ulama. Jadi saya sebut kecolok nikah dari kiai orang soleh. Pasera orang soleh kak dinto guru nak Mahmud, kiai nah. Etra ki atah nik kiai, niki gedeng nikah itu lagi imamah sareng kiai. Nikah anjuran nang kitab pak. Muni bengkalan benih sini. Ke setiap orang lebet epentai coba nak bukan bodoh orang. Robri coba. Tak kau bikut pakut ego. Udah ku tak coba nadeng sebarang sih masuk. Bodi seapen na ber. Jadi dari orang soleh kak ditot atanan dalam kitab pas terus epakon asmai nyama si bagus karena nyama kak ditujukan doa ben budian akhirat asma bagus saya panggil ada ketika hisab. Jadi panggil kelaban nyama saya paling saya kak ada makanya nyama kak dinto saya paling saya mana bilake kak dinto idofaaki kelaban asman Allah Abdullah Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, sini kak. Otab asmana Nabi Muhammad, Mustafa, Mujtaba, Mukhtar, Toha, Yasin, Khalil Yasin. Yasin ini asmana Gusti Kanjeng Nabi. Jadi Syekh beda asmana Allah, otab asmana Nabi Muhammad. Otab asma lain, asma gak itu bagus, tak napa. Ngalai Quran, cuman cek korang ngalai Quran, mak Quran kasah artinya lo bagus kapi. Karena Quran dia beda kalimat si artinya neraka, beda Qurannya kasih artinya barang nibenian. Jadi mak kalau di Quran belum tentu bagus, mun Qurannya bagus, tapi artinya mun ekebenya mah belum tentu saya. Kan beda terus kadang tiba ke Jakarta, pan boleh tanya aki kiai, saya rasa mana putra nak ngalai Quran kiai, saya nih kah Tony, Tony.
Kami Quran beda baca Antoni. Kasegi ay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setan dia. Nika. Jadi punya kapan pahangan ayat Quran wah bunten jadi makai enggak lagi Quran ngari aki sesaya sebagus. Enggak lagi kitab ada juga nyari aki sesaya nyari aki sebagus. Nya maka dinto doa mun orang nyamai Hasan, Hasan nika artinya bagus. Yo, lu bisa sampean desa ari. San, Hasan berarti kan senikah Gus, sebagus. Ini maka sebagus kan senikah. Leceh pun orang kape dimi ulah tepak ka malaikat nulis pah bagus ongku kan. Mun sampean tak percaya memang la utibai putran sampean nyamai Fakrudun. Fakrudun ini artinya tekos. Oh lo penari kos di maka kos. Mun tak ada green rambing ben jagung saya ada ya. Jadi nyama kak dinto doa nyamani ka pasai. Mun deng lamba ka nyamani kalau minta aki ka kiai pah nyamai tibi mun di Bangkalan. Sesuai aki kalaben lahir pada lake hari Selasa Seladin. Namun ku bodoh nih kak. Pada Rebu Puradin. Kemis Nadin. Bangkalan sih biasa senikah. Jadi bodoh selambuan boleh. Nyaman ni kan? Nyamai kelemu, nyamai peta sini. Bodoh setretanan mati. Lalu si bobo jadi tak mati pahnya nyamai bungkel. Bangkalan. Bodoh dia karena mangkel ni bodoh. Banyak yang Ketinapa Nabi Asma ketika dintoh pah Asma ni kata saya umpamana maka makin sunat yoba. Artinya sunat yoba makilah orang manggil pakun kabela di sampian. Otabe kabini na saksi aki tangnya mayoba le tangnya makan setia beni pungkel tapi Muhammad. Otabe pungkel ni ketambah Muhammad pungkel sini kan. Berarti pungkana Muhammad juga ini. Jadi oba otabe tambah asma bagus. Apa sebab makle kau udah ben ajunan kak dinto budian tu dipanggil ben makle asma kak dinto sae. Jadi oba sunat yoba. Mau kita elok kabela kau orang pada. Otabe ketika akabin pas oba. Terkadang orang ini kaya oba ketika haji. Tak kutu haji kak, mak kita haji oba nyaman apa ada ki. Ya mun lah bagus haji mak kita oba pada. Jadi mun lah nyaman Abdullah dak ke Mekah haji tinggal jadi oba. Jadi mun tak saya oba mak le saya. Ben ngoba nyaman ni tak kutu haji, mak kita haji mun asma kak dintu umpama tak saya oba. Otabe ya dak beriin Muhammad. Mah nyamai jabang cik guru pak. Nyamai kelem, nyamai cobik umpama. Kita tambah Muhammad cobik. Panggil na pakun cobik tak na apa suruh tingnya mana bedu Muhammad tu sini dia mak dia saya. Paham tak ki? Pon, yang pertama. Nomor 2, wassalamu alayya yauma amutu. Ben keselamatan atas kaulah yauma amutu. Hari kaulah ketika esete aki atau ketika kaulah esete. Ketika mangken ni kak. Bapak Sirin, ampun atingkal tunya. Mangken ampun kenging saya bu are atau haul yang ketiga. Bi seodi pah itu aki ketimangken kak dinto. Bi nak foto nabi Bapak Mahmud itu aki ketimangken kak dinto. Maka orang sepo ampun sete bi nak foto itu aki kak dinto faida na boleh telok. Sepertama faida panapa? Bapak Mahmud mangken kak dinto itu oleh Allah sebagai nak foto sing ngapek tidak ka orang tua. Ngapek te ka orang tua kak dinto benih karo ketika orang tua ki odi. Orang tua lah sete kak dinto bede kelakuan ngapek tidak ka orang tua. Ketika kanjeng Nabi lengki kalaban para sahabat idja'ahu rajulun min bani Salamah. Kanjeng Nabi akilekian kalaban para sahabat selain pahrabu situng sahabat dari bani Salamah. Orang ini kepah matur atanya dek kanjeng Nabi saya dari bani Salamah nih. Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Kanjeng Nabi, mun orang tua ampun sete beda kelakuan bagus sebisa ikalaku bitan kau ledek kau orang tua. Mundeng tua ki oh dia alaku bagus ni gampang gak? Ro tero tuli beri cek ngajak tuli kibah mun ro nyoro tuli mangkat. Mangken ring tua ampun sete. Beda kelakuan bagus sebisa ikalaku kering tua. Artinya kau lega bekte kering tua seampun sete. Beki bisa kanjeng Nabi. Bisa aja pun kanjeng Nabi. Kenapa? Yang pertama as-salatu alaihima adu aaki orang tua dua. Mun beda orang tua sete pahbi nak foto itu aki maka anak kak dinto etoles ngabek tidak ke orang tua. Nomor 2 wal istighfaru lahuma anyu onaki sapa orang tua dua. Ya Allah astaghfirullah li wa li walidayya astaghfirullah li wa li walidayya astaghfirullah nyuun sapa ora kaula dak ka Allah li nyuun sapa ora atas kaula tibi tak kaula banyak dosa wa li walidayya ben nyuun onaki sapa orang tua dua. Orang yang mau ketika dinto dek karing tua seampun sete maka anak seanyu ona kisah pora kak dinto etolis anak singa bekte etolis anak se Arab bedek ka orang tua.
Senomor telok wa infadu ahdihima nerosaki permintaan orang tua lambek ki oding. Lambek teman minta apa orang tua kelakuan bagus. Nah, umpama nah, saya nggak congkok budian murte tanari budian bangun Romana Ahmad ya, dikasih dinak Romana Misnaji, ada berak Romana Saturi. Ini kata orang cek balik munding tua lambek teman andi pangatero ketika dintoh. Ini kata orang meskipun saya pentering sepo kak dintoh benih kelakuan bagus. Artinya abangun Romana niki bukan benih ibadah maksudnya. Benih ero akurban benih punten. Tapi saya pun ulama nurut saja debu pernah debu aki bi orang sepo ketika odi kak dinto ngabektina anak dek kau dinto sepo ampun sede dengan catatan debu aki orang sepo kak dinto benih kelakuan maksiat king mun kelakuan maksiat tak usah toro cong engko cek teronanang ke orkes cong ku lekuk saya enggak nah yang kok makita ada saya enggak cek peburung nang ke aki orkes engko tina tak bisa joget dina ajo kita yalam kopur ku tahu. Punten mun kelakuan gak dinto maksiat maka tak oleh toro king mun benih maksiat kelakuan mubah ota bewasiat wasiat ni kelakuan ibadah saya sandra lagi ke mati dong saya nggak kok mun mati ya tanari beki ke pondok dan ini wasiat wajib nih kak jadi kalakoh as-salatu alaihima doa akhir yang tua doa napa saus wal istighfaru lahuma anyo ona kisah pora ka orang tua nika ngabekti nomor telok wa infadu ahdihima nerosaki saja permintaan orang sekolah mbak. Senomor telok wasilaturrahmi allati la tusalu illa bihima. Ben silaturrahim nyambung belah sekak di mabelah ni kata sambung kecuali sambung bi orang tua lambe. Orang tua andi sepopo beda kak di mah beda ikili genting. Maka anak nikah nyata aki ngabekte ka orang tua. Beda sebeda ikili genting gak dinto cak saking orang tua tak nyambung kan pegat tanggi. Makin ring tua ampun sete. Ketina apa cara? Nah, maka sampean muntro mabung orang sepo sebeda dalam kubur. Ben sampean eko cak ngabekti ka orang tua. Entarin sebab orang tua ni kesambung. Kak, engkok re anak ang Pak Ahmad re ampun tinggal dunya. Jadi engkok re kala entar lambek tang bapak teman akan dek kaki kocang sepo bona. Dan nyambung boleh segak dinto mabunga ka orang sepo ampun sete. Ben anak nikah itu les nak foto sing ngabekti. Pas nomor 5 seterakhir wa ikramu sadiqihima anaknya kayak tulis ngabekte dek ka ring tua ikramu sadiqihima amul jaki kancan ring tua ni kan andi kaca akrab biasa sera kanca akrab ring tua ketika ki oding biasa lambek ki oding ngeleleng de emma bapak dia oh ngeleleng ke mate mur tok bade murid lebede mate mur ki gobian bak de maurib biasa lebede kon mate mur ikuti maka se mate mur ni kemun ki bede ni kemul jaki hormatin maka amul jaki kancana orang sepo segi odi kak dintoh mabunga ka orang tua sebeda ilmu kubur ben anak kak dintoh etoles nak putus ngabekte sareng Allah Subhanahu wa taala. Jadi kabagusin saya rakor na bapak sini ni kalambe coba mun entar kak kanto beri rokok sini gele kota beri sepon ajunan saja ring sepon ajunan lambok teman semak kata tangke saya akrab nak coba nih keberiin obeng maka kita minta maka apa ring obeng de kau ring seemul jaki ring tua lambe kanca akrab pak ding bareng na ring tua kak dinto sampean etolis ngabekti bi Allah persis pada ben ngabekti ketika ring tua ki odi si nomor 2 orang tua seilum kubur ni bunga. Jadi lemak nih kak doa aki nyo ona ki sepora nerosaki napas ede buah kiring tua nomor telok kak dinto nyambung bele sebele ni kedimin toman bi ring tua toman sambung si nomor 5 kak dinto amul jaki bagian cakan cakra paling tua saya sedetikan cara lambe kasamul jaki palain ben orang-orang selain karena ajunan ketika amul jaki kan cakra pa orang tua persis pada ben amul jaki orang tua sehingga orang tua sebut ilmu kubur kak dinto bunga ben sampean kak dinto etulis ngabek tidak ka orang tua amin Allahumma malamun dalam kitab ihya kak dinto beni cuma etulis ngabek teh anak si kurang ngajar anak si masake karing tua anak selangka karing tua tak aturo ocak karing tua ketika karing tua ki odi king ketika sedepah ngabek teh dua aki maka anak ni kebi Allah saya tulis anak direk kepahi coret pahi gantiin anak ngabekti kanjeng Nabi ada bus ni kenika beda hadis ya nang kitab Ihya Ulumuddin kanjeng Nabi ada bus nikah innar rajula la yamutu walida wa huwa akin bihima fayad'u Allah lahuma min ba'di mautihima fayaktubullahu lahu minal barin beda situng orang laki gak dinto orang ngajar kering tuana ki oding ni kemasake mun ngocak kasar mun erosoro tak ende mun ebelei alaben ni kan lejek masake kering tua ni kan pah ring sepon namang ken sete nang kita sempat minta sapora pah cebur kajing Nabi
fayad'ullaha lahuma min ba'di mautihima. King saampun ring tua mati bi anak pai tua aki ben bekto. Tahlili petong ngare. 40 are setahun ia khole ngibuna ibadah aki acara pas pentahun ibadah aki acara ketika mampu pen mari abejeng itu aki. Katina pun kanjeng Nabi fayaktubullahu lahu minal barin. Anak sekurang ngajar nih di Allah tak tulis anak kurang ngajar pas iyo be tulis anak sing beteh padahal ki oding masake kurang ngajar keng ketika set itu aki tak tulis anak sederekah tulis anak sing beteh gempang napa tak gempang cang siapa kana oh cang magi ki oding langka korban mati itu aki tulis anak sing beteh ko oh ya munda ya kena mayu kong bapak ki bade teng penting aki gende ko kapan mati ku leku pas tua aki benih sanika maksud tak kau leben ajunan setak nyapok kau ring tua ngabekti ring tua ampun tinggal umur malis sejasa na orang tua kula ben sampean tak ada orang tua ampun sete lambe ampun masake katina pacaran nebus bagi beda kesempatan nebus beda kalau bencara apa napa tebus kalau bencara kau leben ajunan atua aki ketika sete bisa kalau ben abeda aki acara ketika dintos mampu tak mampu abeda aki acara wala sampean andi solawatan ben malam kemis ben malam Jumat malam Senin kan beda biasa lagi kak solawatan kompolan tulis asmana ring sepona kak jadi mun sampean norok rombongan solawatan beda rombongan malam Senin malam Jumat nikah compok nikah bagian asmana si seten nikah tulis kapi siap pagi ke buku jadi ketika ada pak kebektu najat welding sampean bagi makle khusus kapi kuda ben sampean kan beda acara belum tentu bisa ya para jaga nikah keng umpama tak bisa cukup solawatan nikah maki gule compokan di solawatan keng makin lah tak tuman nyereng lah dengan nah pun malam keluar tok tapi bedu gula nanti solawatan nyaman solawat jailanian jimin gula paham bukan ke bagian kelompok nikah wala cang gula solawatan jailanian nikah pun malam Senin nikah cek terlalu mewah anapa niser orang si tak mampu akhirnya kesepakatan tak usah cukup ajam cukup tahu dan cukup telur pada senomor 2 tak usah bidang kopi cukup aing aqua gelasen kaang kerupuk makroni 12.000 cukup selangker Lela coran-coran semalam tak ambu iki. Ya jala karo 12.000. Igurik selangker cukup teti. Aing ngaroken aing gua, kaangkang kroking kerupuk gede topes kasa. Ada kita usaha kok ajam cukup kok tahu waduh. Apu, alhamdulillah kumpulan gula ni kebun malam kumpulan tok kak. Saya tak norok rombongan rumah nangke. Ngah boleh bapak ang boleh sahabat sini kak. Pun malam hampir pun malam kumpulan. Mi kerus gendu, kerus cek dah karo tahu modal kak. Aing gua keng mungkin nih kak hampir ban malam kak akhirnya setiap kumpulan tumpuk nih kak ban malam Senin beda sombongan berapa sombong nah 1.000 paling didik 1.000 abri 2.000 tanda iki kiri abri 5.000 waduh keng paling sakoni ban malam Senin 1.000 arah pengik 1.000 ngokor kau ring saya paling tak andi karena tumpuk gulnya kak pelosoan ban kantok gulanya ke asli dari gunung king sampean tak kira parcajo pulan muan nggak ring Jakarta kan jadi asli gunung jadi perekonomian menaratani compok cek gunung nggak ngedendem gue lemon saya teman uning nih kakak ini suka compok nih kau uning lemon saya ke compok tak gini ceritai lemon bagian sekitar ke compok mau gue kan nyoku di kotanya gue udah dengan bag semua artis kan penampilan itu dengan ben yakut ya negara sini ke bulan yakut sampai anu jadi sombongan saya buan pakak kamu mau bang sombongan saya buan nih kakak beli salon cas enggak jadi makai mati lampu nih kakak kuno dia kak karena beda salon lampu setruman jadi makai lah mati lampu pakun terak pakun esonan sontek dengan kenya deh karena obeng ki beda beli labun poteng ki beda boleh beli pasir beli semena beli ding are ding kuburan kesecoran jadi sini ku umik ni kan makin labun na labed ka ding ari na labed apa ongguan ya siapa ki beda tinggal je kesokan mun sampean poron ko ni ibu kia gak ada angguli cang tak akhir kayak iki yang sepenting kor labed iki keng mun sampean pola mangkata ada ko inten dibagi bi gule iki ada apa kak mak de kuluban sampean ni kesiap kak kuluban sampean gak dinto siap jadi orang soki siap jadi orang odik nyaman tapi tak siap mati kak enggak sing tak mati ya enggak sing mati budian sini kan coba sampean ngubengi labun tak sabar ilumari nak
Mun parlo sampean ngubengi maisen kak, muning maisen sampean. Tok patok sebadi tasa kuburan roh, tolesnya mana sampean? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia. Tolesnya mana sampean kak? Keng cek tanggeli kak. Kalau keng ngepah bentang gele boreng tau bi malaikat bahayan tadi sampean. Cuman sampean ketika ningali nek ya Allah ada tang tok patok ku lekuk sebekal bedi tang tas kuburan senika kak. Teti labunan ni keceling sampean. Ari ya kana yang guyang kogu lekuk. Mungkin kula bon sampean pana kalampion bati ngak sing lecek gaya. Padahal tak kira kiba mati deh kak, mati deh kak. Ongguan saya yang kui labun pote ni ketelo lamber kak mun parlo Emilia kisi paling cuba ada esak ang dek kak. Jadi makin pesen banyak percuma ada esak ang labun kak. Ki esak jangan dekat ni kaki. Beri saya ngucap kapeng benar. Capeng kapeng gimana capeng saya tahu. Ada kapeng ada dekat. Jadi makin pesen tak andi pesen berde percuma kak. Jadi kebaik ngak baik ngak kuda ben sambian. Mak le tak cek santak enggak mikir dunia iki. Punten beni tak oleh ka alak ko boh. Cek kulo ben sampean dunia niki bisa iki bega akhirat kak. Bisa. Carana sedekah iki bega akhirat. Keng mun tak iki bega akhirat mungkin itompo kalau keng ketokar bina foto kak. Kulo ben sampean tade umur bina foto erbu mun parlo selata itu aki bina foto EPSU wis iki odi. Mancer kulo ben sampean Allah itu selamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makanya saya mengakui kompolan sampean sombongan cek sombongan. Kau beli labun kak, labun lah cokop ser telur lembaran rogi beka compong beng sebeng engki sabe papadang di rumah itu pan asale na sampean ke ngak yari nang kelampi gula ku engki nika kebaik erim kak tak cek santang nafsu dina kak. Bu manusia ni kan nafsu na santang kak setan itu yang penting aki gula ben sampean bi nafsu kak. Engak sing tak mati, jamun bedereng mati kalau keng isi je mati cidau mati. Tak teman debak kan ikas mati. Padahal tak burung gula ben sampean kak keng bekto na tak bangki. Padahal banyak orang ni mati tidak margana kak. Gini bangki. Pesawat keker mati. Ada orang tahu kak. Si keker kak sampai karena pada si mati budian kia. Cuman cek mati ni tak ning pelang tak ning lang kak engki. Mangkana kudu ben sampian mun la siap ketika itu insyaallah tak cek santang nafsu ni kak. Sehingga kudu ben sampian. Beni tak oleh alako tapi ibadah tak tinggal lagi ketika kudu ben sampian sibuk kala bentunya. Jadi mangkene kalian ki sekejap lah kau tinggal lagi. Mikir dunia tu tidak aki kalau kak. Mikir ke abu bakal mati. Mik pola kudu ben sampean teti sangu ya Allah mati ya pikir mati ya sini. Mun la mikir cak abu ni ka mati ada video na. Soki ben miskin ni kada video na pada kak. Karena si soki ben si miskin daripada telur pereng. Masa kulan beras andik le masak pada organ sasak sehari. Tak bisa pada kak. Seandi kelampi banyak ben seandi kelampi jadi yang kui pakun rapegan situ enggak ada video na. Andi Roma kamar lema, andi Roma kamar situ. Pada kak, tedung semalam sekamar saya yang kui. Magi kamar lema tak kira semalam kan lele magali sambian. Mincret men pada jam dan itu. Kan angki kan ada video na. Egi na bangki. Ada video na tunya ni sampean mun tro oni ngak. Si Roma tingkat lema ben Roma si tak tingkat. Roma si gendeng ben Roma juga. Roma si kamar banyak ben tak banyak. Cek tanya aki kata tangke. Coba tanya aki kareng but tadi sampean. Yang buta kiba ke rumah coba. Mari kiba ke rumah coba. Kiba ke rumah gedeng. Tanya aki apa beda nak? Ada jo. Peteng kapi nah. Jadi aslina manusia ni selain karo nafsu kak. Tangki. Nah apa beda nak? Tedung ke kasur. Ben tedung ke lantai ni. Nah apa beda? Cek panggil. Coba tak temu cek tedung ke apa? Iki na bangki. Pada dak beda nak. Tedung ke kasur. Ben tedung ke sangker. Panggil pada amin. Malah mun mimpi aku mi susan sing kasur. Aku mi ungguan biasa nih. Jadi kulo ben sampean, sabit agi ni kan nafsu. Keng mun abe aroma sejak bekal mati insyaallah lo cek santakan nafsu ni kak. Beni tau le alaku kak. Upah karo keng tasbih saya poter abe bi matuane suruh ngelat tasbih kan lapar iki. Punten alako. Keng cuman tore cek kulo pai kau leben ajunan bekal abadi dek ke Allah. Kau leben ajunan bekal abadi dek ke akhirat. Kemudian bekal temu ya akhirat kebir kak. Mencur di Allah keselamat dekat. Amin. Amin Allahumma. Keng insyaallah mungkin ki anyam ari matura. Abeli kareng matura boleh insyaallah masuk surga kabeh. Insyaallah masuk surga kabeh kudu sampean. Sapora kudu ngabula sini ke beni untuk at-tasahul fid din untuk panggempangan. Oh ya mun yo kan nak mayu amak sebeni. Keng kudu ben sampean cek sampai andi persangkaan suudzon terlalu takut sehingga kemudian sampean coba penyangka ke Allah deking kok Allah pae siksa. Punten pangeran ni kebeni perkara senako beni edat senyiksaan punten Allah ni keadat seni seran belesen. Jadi mun kudu ben sampean itunya tak minta ibriin bini, ibriin anak, ibriin sepeda. Masa ya akhirat kudu ben sampean di Allah isabekan neraka kak. Punten cek dengan la abojeng kabeh iki dah bangki.
Sepenting tak nget-nget ka pangeran ka engki cek lah bojeng kapi beda acara kauncengan entar kapi sini ka makin. Berarti kan atene bagus sampean nika Kak. Amin kok Kak ya Allah. Maka tak nyampi tak aku lidah ya apa Kak engki. Male temu cek ki odi Kak. Insyaallah bukan selamat. Orang masuk surga ni cuma dua. Alladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang seatina iman ben lakona bagus. Insyaallah mungkin ki anya maring mature iman kapi lakona bagus kapi. Mun la iman ben alaku bagus tak burung boleh bakal masuk surga. Ni ka iman kapi ka iman. Me temu cak iman. Iman ni ka benih etore dari surban Kak. Bunten. Benih kapan tak surbanan iman kapan tak surbanan tak iman benih. Benih etore dari kocca bunten. Iman Kak dintoh bede iate. Mi pangki cak iman om berkalako. Buktena sampean dikece iman mun EKP di pah bede masjid esoro cek papejengin ero pager esoro kunci pager sampean terima apa tak terima berarti sampean iman Kak padahal benih teti pese nih Kak mi tak terima sampean mun bede orang alang-alang sampean tak oleh bejeng bengala caruk napa tak bengala caruk bengala caruk mi bisa bengan acaruk berarti iman sampean menurut sampean lebih larang itempengnya beuna sampean buktena mun urusan akhirat itu butuh makanya siap ibeki siap atokar siap acaruk siap mati kudu beuna sampean ni keiman sampean ampun anyu on Allah menteri iman ni ke Allah tak ibu teu Kak mun la iman ni ka ikiba tak kira burung pole pakun masuk surga sampean Kak amin Allahumma leh mun jelas masuk surga makin bapak sirin miki ya khole miki itu aki surga ni kebede macam maka surga ni kebede beluk tingkat cuman dari beluk tingkat Kak dinto bede 600 kelas epon macam-macam jadi mun itu aki ngalle kelas atasan ngalle kelas atasan ngalle kelas atasan sanika Kak benih karo ya akhirat maka ilmu kubur Kak dinto bede kelas segulugan sampean jadi mun orang ki itunya Kak dinto lampu ahli sedekah ilmu kubur nyaman majar sejuta ilmu kubur sepimbet Kak saudara Kak mun 500 kasur biasa rumah itu. Mun 1.000 ate keran biasa Kak itu. Mun masang ning saya buru saya ngapan masjid ro ya paling daun gedang saya kebayi lama itu. Ya alam barzah nika cuma perumpamaan benih kasur dunya Kak. Atingkat manusia nika bedi alam barzah nika. Alam barzah nika ka amma. Benih kuburan nika kuburan nika alam dunya Kak. Alam barzah nika situng alam kula ben sampean tak oning bedi ka amma. Nika tempat para roh. Kuburan nika tempat jasad. Roh benih bedi ka iya. Bedi situng alam nyaman alam barzah. Kondisina tergantung Tuhan Saudi. Mungkin Bapak silin Kak dinto itu aki ketika dinto. Umpama sebelum Kak dinto bedi tempat selesai. Yalle kacung sayan pole. Itu aki ngalle sajen ngatas sajen tengki sajen nyaman sajen saya sajen nyaman sajen saya sak dinto sayar pagi maka cek buang buatu aki orang sampun sedah sehingga benih cuma saya benih cuma selamat tapi bede eka sayang sepaling tinggi amin Allahumma selamat ketika lahir selamat ketika sedah nomor telok selamat ketika kau leben ajunan epa ceke boleh bila yaumal mahsyar saya resi bisa nolongin waktu Kak dinto Gusti Kanjeng Nabi kudu ben sampean tak bisa nolongin Kak Kanjeng Nabi saya tolong saya nolongi karena ben syafaat mangkana mungkin kudu ben sampean saya ingat Kak cek sampai tak maca selawat alhamdulillah ketika guru kau ben sampean mancing maca selawat ala asrofil anam napa-napa boleh sampai banyak Kak mancing ki guru ni ka Qur'an terima ampun cukup atetiaki kudu ben sampean selamat ana apa sebab Kanjeng Nabi sa'adabu man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi asra sallallahu alaihi biha asra orang semacam salawat kangko situng je epon Kanjeng Nabi Allah bakal malis salawat ka orang dia berempah sapolo ajuran gelak macam salawat ali bali Kak benih karo sekalian saus bi Allah maca aki salawat sampean sapolo was salawatu minallah ar-rahmah salawat dari Allah Kak dinto rahmat As-Syekh Hasan Nasad pengarang kitab Takriratus Sajidah pernah menyatakan solawat dari Allah ke sampian ni kata usaha sapolo Kak situng saus Allah mau solawat dek ke ajunan situng solawat ni cukup ada tiaki panjenengan selamat dari dunia kantos ke akhirat makanya bekal masuk surga kabin kayak bagi jelas masuk surga tinggal jek gerak gerenang tenang kayak iki betul kok pahalo cak dek jimbian tinggal menteri ki lancung umur sebarokah menteri Allah ki ibu teti orang seh teka hajat sampurna itunya teka hajat sampurna sampai ke akhirat pun Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma Bapak Ibu hadirin seemul jaki Allah makanya selawat nikah selain akhirat ika selamat itunya ika teka hajat mun tak percaya Kak sampian benih urusan ngutik liman ke pangeran nikah coba sampian mau selawat ini dalam sehari na saya buka sallallahu ala Muhammad pada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad pada sehari saya bu sebulan utiaki Kak
Mun oding sampean tidak perubahan, entari kula kebengkalan tapuk colok ni. Ongguan. Keng kula ben sampean tak tuman nguti. Padahal pembahasan selawat ni kan kamane ke benda. Tak nguti kula ben sampean, tapi cek nyata ki nguti, gejek nguti akhirnya kena. Mun ka pangeran cek nguti ka iki. Cek nyoba sampean. Tak mun minyak telon buat anak kok coba-coba iku. Mun ka pangeran cek nyoba. Lah macam sampean selawat. Saat saya ibu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad pada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad pada maka sampean Allah bakal paregi perubahan. Dalam napa na saus? Dalam keluarga na bakal pasai. Dalam rezeki na pasai. Coba sebulan saus. Sebulan mun sampean tidak perubahan, kula bengan siap etapog di sampean iki. Ongguan karena kula bukti TV selawat nika. Kula bukti TV selawat nika. Sehari saibu selawat nika luar biasa. Ongguan nika. Kula nika anang ring tani tong ring supo kula nika ring tak andi sara, ring supo bini ring tak andi sara. Dimin. Makanya di sini kesitung kiai ada bucong, mungkin kita terus kia macam solawat saibu. Ketika pengajian, benar kula macam solawat saibu kak, benar tak buang buki pun duk, alhamdulillah, makin kula ngakan tak melarat kan. Mencolok tabi murkomor iki. Ongguan kak, benih agak kula ni tak nemen padi kak, king maki tak nemen padi, kula beras tak usah meleh. Apa? Kula ngakan dengan le kan. Pagi gelak kula ngakan di soko benar. Makin dek naring, dekan tu dekik muni berdiri kak iki. Ayo mun tak beri mule kae kene. Lemalam ke di bak maurib, male kalang kacang pun kadang boleh. Bak dak isang, male boleh dak kedupo. Jadi saare mangke ni kula ngakan pak kali. Ni kalau ngakan dicompok sekali kan. Makanya compok beras tak luang sekali kula iki. Cek kula ngakan tu nungguan tok agak selawat kan. Ongguan. Jadi selawat ten kula dari nolongku sampai ten kula munduk di min ada salah di ni kak. Karena ring sekolah ke ten kula ka apes cek apes ah. Di sekolah kita kuliah ni kebede Pontianak. Cia apa sih? Tak Roma tandi Roma lega. Bending sepo bini afirok apesa. Ding sepo bini ala kipole norok lagi nak kecil. Kuliah ni ada saya rabet. Munduk ada sengirim kuliah kak. Jadi kuliah ni punduk dimin ngakan ni ke ngampung. Ngampung asli ngampung ni kuliah. Ngampung dek kana sing tuman ngampung dek nasi ustad tugas ngampung sekancaan. Tak nemu jalan sekali. Pleman kuliah kecompok nyari otangan nabeli boleh. Kingten kuliah benarih macam solawat. Bekto ni kata ikhlas. Saya baca solawat beni syafaat saya kata terus okia kuliah. Ongguan. Tapi bi Allah tak iba keliru makin niat tak keliru gula kak. Niat tak keliru betul nikah. King sampai makin bitan gula cek ke sana bahwa solawat. Akhirnya bi Allah ni kayak tolongin. Gula pemangki jalan sampai makin dan gula alhamdulillah. Roma bisa aku bayi TV. Mobil maki otangan berde kak. Ya orang ku oning cek otangan kak itu. Mana orang tak tahu di dalam mobil dan. Abu lambat gula cek kakak ada andi kak. Ring sepo berde melarat. Makin alhamdulillah bi Allah. Dan gula yakin hak gula yakin baru kena solawat. Coba ajunan saya sehari solawat. Cek lanceng sallallahu alaihi Muhammad. Otabah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mun sampian melarat nikah, si maca selawat, si nomor 2 kalaku. Ring sepone sampian mun ki bede paring yubeng. Ring sepone sampian sigi bede, laki atau bebini paring yubeng mun sampean nanti laku kak. 2 hari sekalian, 2 hari sekalian. Ceknya banyak 20.000. Ya Pak, ya Bu. Mak kay nam pocong tak perlu besoti ada teku ya. Mun tak gili rezeki sampian. Ongguan. Mari nikah, bini na sampian paring yubeng kak. Ongguan, lain pesen na cuko deh kak. Jadi pala pesen na cuko ni kasi ketebu tambah 10.000. Sa ketebu di cuko, adele sa 10.000. Teguk kaki teguk kaki lo parluan. Arami agila kafe deh kak. Cang ni bini harratullah deh kok. Cocok jemak ke kok. Ongguan kak, mun reng bini ni kay parati ni kak. Mun reng bini ni kay lampu bisa man rajin na sampian ni kada. Sampai di sekitar bukan saya. Ini kemudian hadis kan. Tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Kabin reng bini. Saya maksud kabin ni kan kalau ben ma'ruf kalau ben fokus. Kotuh nafako basai. Kata napa kaca pun kanjeng Nabi fa innahunna ya'tina bil mal. Reng bini mun kabin pah pasai sampean. Pareng nyobeng, fokusin. Kanjeng reng bini ni bekal narik rezeki dek kalangkina. Bekal soki. Makanya reng bini ni ka beristilah reng bini pengaruh, beristilah reng bini bengkes. Mungkin sebengal bengkes. Maksud tak katin apa? Teng bini ni kakor pasai ibi sampean. Pabagus ibi sampean. Sampean itu gampang rezeki. Teng sepona. Jadi sampean antara dua ni kak. Napa macam solawat? Napa sampean mabagus kalian tu? Mun mas ada rezeki Allah bakal ikut gampang. Keng mun ben akhirat kak. Takung saya kalau kau kapi solawat sehari saya ibu. Sampean itunya rezeki bakal gampang. Ya akhirat bakal teka hajat. Karing sepon sampean andi obeng paringi kak. Ongguan ni kau paringi. Mun ki ibadah na paring sepolak ke na paring sepol bini. Andi hasil sampean seketebu. Paringi sepolo. 5 hari sekalian tak napa. 10 hari sekalian paringi. Maki tak perlu na paringi.
maka Allah bakal bergempang sampean kak. Otiaki gula tak banyak kan cuma mungkin. Otiaki sampean penasaran. Mun keliru kak, bengal yang tarik gula, santap protein genten. Apa gula itu saya santap bisa. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah. Sekak dito kelan si bisa pada Pak kak senau sambil kerja tak langkong kak gi. Semoga senau sekejap, senau sekonik bisa ayam malaki.